अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड है। अगर आप अपनी लाइफ को सही मानों में जीना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तब्दीली हर इंसान की ज़िंदगी का लाज़मी जुज़ है और इस कायनात की हर शय तब्दीली के अमल से गुजरती है। इंसान को भी अपनी ज़िंदगी में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक तब्दीली के मुख्तलिफ अदवार से गुजरना पड़ता है और हर दौर एक नए दौर को जन्म देता है। इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं और मुश्किलात और परेशानियों को उसे फेस करना पड़ता है। इन्हीं मुश्किल हालात में कुछ लोग अपनी हिम्मत और हौसला हार देते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, अपनी ज़िंदगी से मुतनफ़िर होकर अपना आप ही खो देते हैं। लेकिन कुछ लोग जो मजबूत सोच रखते हैं वो इन्हीं मुश्किल हालात से गुजर कर पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, अपनी जिंदगी को सही मानों में जीना सीख लेते हैं, अपने आप को, अपने पोटेंशियल्स को, अपनी एबिलिटीज को सही तरह से पहचानने में कामयाब हो जाते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो जाते हैं। हालात जितने ज्यादा इनके मुखालिफ होते हैं, इनका हौसला और हिम्मत उतना ही ज्यादा बुलंद होता चला जाता है और ये पहले से ज्यादा बड़ी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है? ऐसा सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि ये लोग वक्त और हालात के साथ खुद को तब्दील करने की बेहतरीन सलाहियत रखते हैं और उन्हीं हालात के हिसाब से खुद को मुकम्मल तौर पर ढाल लेते हैं, जिसकी वजह से वो जिंदगी को ज्यादा बेहतर तरीके से जी पाते हैं। ऐसे लोग किसी भी परेशानी के आने की सूरत में दिल बर्दाश्ता होने के बजाय उन मुश्किल हालात से डील करने की भरपूर सलाहियत इसी वजह से रखते हैं क्योंकि उनके रवैये मुस्बत होते हैं, उनकी सोच मुस्बत होती है। हर तरह की डिफिकल्ट सिचुएशंस के अंदर वो बजाय इसके कि उन परेशानियों से दिल बर्दाश्ता हो जाएं, अपने आप को पुरसकून रखते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से उन मुश्किल हालात से डील कर पाते हैं। अपने हालात से शिकवा करने, दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी करने या अपने वसाइल की कमी का रोना रोने के बजाय ये इस बात पर गौर करते हैं कि मुश्किलात और परेशानियां उनकी ज़िंदगी में क्यों और किस वजह से आई हैं और इन मसाइल से, इन परेशानियों से कैसे निपटा जा सकता है। अपनी जिंदगी को ज्यादा बेहतर तरीके से जीने के लिए ये अपने एटीट्यूड को चूंकि मुसलसल पॉजिटिव रखते हैं, इसकी वजह से इन्हें खुद पर, अपने इमोशंस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल होता है और ये लोग अपनी जिंदगी में इमोशनल होने के बजाय हालात को अच्छी तरीके से पहले अंडरस्टैंड करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर किसी किस्म का रिस्पॉन्स देते हैं, जिसकी वजह से ये अपने मसाइल पर ना सिर्फ काबू पा लेते हैं बल्कि अपनी जिंदगी को बेहतरीन अंदाज से गुजारने में भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इसके बरक्स जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, हर मामले में बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और रिएक्ट करते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं, वो हालात को मजीद बिगाड़ लेते हैं और रियलिटी को एक्सेप्ट ना करने की वजह से वो मुसलसल हालात को अपने मुखालिफ करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आगे बढ़ने का या बेहतरी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। इंसान की जिंदगी बजाते खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है और अपने अंदर बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियां समोए हुए हैं, इंतहाई अनप्रिडिक्टेबल है क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हर आने वाला पल हमारी जिंदगी में क्या कुछ लेकर आता है। लिहाजा हम सबों को पहले से हर तरह के हालात को फेस करने के लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए ताकि हम किसी भी मुश्किल के आने पर हवास बाख्ता होने के बजाय उन हालात को फेस करने के काबिल हो सके। इंसान इस रोए जमीन पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में मुश्किलात ना हो। हर इंसान किसी ना किसी शक्ल में मुश्किलात और परेशानियों को झेल रहा है, उन्हें बर्दाश्त कर रहा है। लिहाजा अगर आप किसी भी मुश्किल के आने पर ऐसा सोचते हैं कि ये सब कुछ मेरे ही साथ क्यों, ऐसा सिर्फ मेरे ही साथ क्यों होता है, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप हकीकत को तस्लीम नहीं कर रहे और ना ही उन हालात को फेस करने पर तैयार हैं। इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो आप कभी भी उन हालात से ना तो डील कर पाएंगे सही तरह और ना ही उनसे निकलने में कामयाब हो सकेंगे। अगर आप हर बदलते वक्त के साथ खुद को, अपने रवैये को तब्दील नहीं करते तो 99.9% इस बात के चांसेस हैं कि आप कभी भी मुश्किल आने की सूरत में अच्छा सोचने और अच्छा परफॉर्म करने के काबिल नहीं हो पाएंगे। किसी भी मुश्किल आने की सूरत में इंसान के जहन पर सबसे पहले नेगेटिव सोचें गालिब आ जाती हैं। लिहाजा अगर आप उन नेगेटिव सोचों को अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे और मुस्बत नहीं सोचेंगे तो आप अपने लिए बहुत सारी मुश्किलात खड़ी कर लेंगे। अपनी जिंदगी में अगर आप आसानियां पैदा करना चाहते हैं तो आपको अपने रवैये में, अपनी सोच में तब्दीली लाना बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा आप में फ्लेक्सिबिलिटी होगी,
آپ میں حالات کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور آپ کسی بھی ناموافق حالات کو اپنے حق میں بہترین طریقے سے اس کو اپنے حق میں بھی کر سکتے ہیں اور ان حالات کو اپنے قابو میں بھی کر سکتے ہیں۔ صرف آپ کو اپنے رویے، اپنے سوچ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اپنی سوچ کو، اپنی زندگی کو بہتر بنانا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ اپنے خیالات میں تبدیلی لا کر اپنی خواہشات کے مطابق آپ حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں، کیونکہ ہر تبدیلی کا آغاز اچھے خیالات سے ہی ہوتا ہے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اپنے ذہن میں کس طرح کی سوچوں کو، کس طرح کے خیالات کو جگہ دیتے ہیں۔ اہم بات یہ نہیں ہے کہ زندگی آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے، بلکہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اسے کس طرح سے رسپانس کرتے ہیں۔ لائف میں آنے والے کسی بھی اپس اینڈ ڈاؤن کو کنٹرول کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں آنے والی ہر تبدیلی کو ویلکم کریں تاکہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنی لائف کا کوئی گول سیٹ کریں، کیونکہ گول سے ہی آپ کی زندگی کو ایک رائٹ ڈائریکشن ملتی ہے اور زندگی بامعنی اور بامقصد ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر آپ کا اپنے کریئر سے، اپنے پروفیشنل لائف سے یا فیوچر سے ریلیٹڈ کوئی بھی گول ہے تو آپ کبھی بھی ان مشکل حالات سے متاثر نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کا سارا فوکس آپ کے گول کی طرف ہوگا۔ آپ کنسسٹنسی سے اپنے منزل کی جانب بڑھتے رہیں گے۔ آپ کے مائنڈ میں، آپ کی پرسنالٹی میں ایک اسٹیبلٹی آ جائے گی اور آپ کسی بھی چیلنج کو بآسانی فیس کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ مشکلات اور پریشانیاں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن جب آپ انہی مشکل حالات میں اچھے لفظوں کا استعمال کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہوگا، بہتر ہوگا، تو یہ مثبت الفاظ آپ کے سب کانشیس مائنڈ تک پہنچتے ہیں اور آپ کی سوچوں کا رخ بدلنے لگتا ہے۔ آپ کو انہی مشکل حالات میں بہتری نظر آنے لگتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ قدرت کی طرف سے ملنے والی کسی بھی آزمائش یا پریشانی میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبق ضرور ہوتا ہے اور ہمارے لیے اس میں اچھائی کا کوئی نہ کوئی عنصر ضرور موجود ہوتا ہے۔ اگر کوئی پریشانی آپ کی زندگی میں آئے تو کبھی بھی یہ مت کہیں کہ یہ مشکل، یہ تکلیف مجھ سے دور ہو جائے، بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈٹ کر ان حالات کا، ان مشکلات کا مقابلہ کرنا سیکھیں، کیونکہ کوئی بھی مشکل اتنی بڑی نہیں ہے جو آپ کے حوصلوں کے آگے ٹھہر سکے، بلکہ یہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بنا دیتی ہے۔ ہر بدلتے وقت اور حالات کے ساتھ خود کو ایڈجسٹ کر لینا، اپنے ایموشنز کو مکمل کنٹرول میں کر لینا آپ کی لائف کو کمپلیٹلی ٹرانسفارم کر دیتا ہے اور آپ کی ترقی اور کامیابی کا سفر مزید تیز ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر حال میں چلنا سیکھیں، اپنی زندگی کو وقت اور حالات کے ساتھ بدلنا سیکھیں۔ کامیابی ایک دن میں نہیں، لیکن اگر آپ مسلسل محنت کرتے رہتے ہیں تو ایک نہ ایک دن ضرور ملتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، صرف بڑے خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو واقعی کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ضدی بننا پڑے گا۔ اگر اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو پہلے خود کو بدلنا ہوگا، کیونکہ کامیاب لوگ ہمیشہ وقت اور حالات کے مطابق خود کو ڈھال کر ان حالات کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ بے انتہا کامیاب ہوتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ بھی ان باتوں پر عمل کریں گے اور اپنی لائف میں بہت سارے چینجز لا کر ان کے حساب سے خود کو ڈھال کر اپنی زندگی میں آگے بڑھیں گے اور کامیابیاں اور ترقیاں حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنے سے جڑے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔